नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. विधानसभेचे 31 ऑगस्ट ते 2 सप्टेंबर ह्या काळात जावपी पावसाळी अधिवेशनाच्या फाटभुंयेर पर्वरी सचिवालयात सभापती गणेश गांवकर हांच्या अध्यक्षतेखाला कामकाज सल्लागार समितीची बसका जाली. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव, आमदार विजय सरदेसाय आनी हेर वांगडी बसकेक हाजीर आशिल्ले. अधिवेशनाची कार्यावळ थारावपा खातीर ही बसका जाली. पयल्या दिसा प्रस्नोत्तरां सयत परबीं तशेंच आर्गां दिवपी थाराव चर्चेक येतले. हाचे पयलीं विरोधी आमदारांक सत्ताधारी आमदारां परस चड वेळ दिला. हे खेपे लेगीत तांकां वेळ मेळटलो. हाचे फुडें लेगीत आनीक अधिवेशन जावप शक्य आसा अशें सभापती गांवकर हांणी सांगलें. बसके उपरांत 3 दिसांच्या अधिवेशनाच्या कामकाजाची सभापती गणेश गांवकर हांणी म्हायती दिल्या. बिझनेस एडवायझरी कमिटी कितें जाता की पयलीं जे पळय कितें बिलां आसता न्ही गव्हर्मेंटाची बीन ती बिलां इंट्रोड्यूस करप, डिस्कशन करून तेजेर पास करप हो एक विशय आसा. दुसरो विशय कितें आसा की सप्लिमेंटरी बजेट बी सपोज कितें आसलें जाल्यार ते मांडून तेजेर डिस्कशन करून ते पास करप. आनी पयल्या दिसा कितें आसता ऑबिच्युअरी जावं ते कॉंग्रॅच्युलेटरी मोशन्स पळय आसा पळय न्ही तेजेर डिस्कशन जाता. आनी गव्हर्मेंट बिलां बी समज जर कितें जर विड्रॉ करपाची जर आसलें जाल्यार तो विशय तेन्ना घेता. सरकारान ज्या आदेशाक मान्यताय दिल्या तातूंतली एकूण 13 विधेयकां सयत पुरवणी मागण्यांचे विनियोग विधेयक अधिवेशनात पयल्या दिसा सादर जातलें. तिसऱ्या दिसा चर्चे उपरांत ती संमत जातली अशी म्हायती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. मानाधिक सभापती गोयचे बीएससी मिटींग चेअर करतात. त्या बीएससी मिटिंगेंतल्यान वेगवेगळे विषय जे आयले तर त्यांच्यानी डिस्कशनाक घेतल्या. तितूंतल्यान 13 बिलां जी येतली ती 13 बिलां असेंब्ली पास पयल्या दिसा इंट्रोड्यूस जातली, तिसऱ्या दिसा पास जातली. बाकीचे क्वेश्चन्स आन्सर्स जे कितें आसा ते स्पीकर ठरयतले. वेगवेगळे विशय तांच्या मुखार मांडल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या फुडारपणाखाला शुक्रारा पणजेच्या एका हॉटेलांत मंत्री तशें आमदारांची बसका जाली. सगळ्या मंत्र्यां वांगडा बसका घेवन तांच्या खात्याच्या कामगिरी, फुडाराच्यो येवजण्यो, प्रलंबीत प्रकल्प आनी येवजण्यांचो चर्चा जाली. फाटल्या 4.5 वर्सांच्या मंत्री आमदाराच्या कामाचो नियाळ घेवप म्हत्वाचो आशिल्लो अशें मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी ह्या बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना सांगलें. तशेंच आमी वेगवेगळे प्रलंबीत प्रकल्प आनी भारत सरकाराच्या येवजण्यां विशीं चर्चा केली आनी सगळीं आश्वासनां पुराय करपाक शकतले असो विस्वास तांणी दाखयलो. प्राध्यापक राजेंद्र गाड हांची गोंय विद्यापीठाचे नवे कुलगुरू म्हणून नेमणूक जाल्या. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी हो आदेश जारी केला. प्राचार्य राजेंद्र गाड हे स्कूल ऑफ फिजिकल अँड अलायड सायन्साचे डीन आसात. गोंय विद्यापीठाचे 10वे कुलगुरू म्हणून तांची निवड जाल्या. कुलगुरू पदा खातीर अर्ज मागल्या उपरांत 200 उमेदवारांनी अर्ज केल्ले. प्राचार्य हरिलाल मेनन हे सध्या कुलपतीचो पदभार सांबाळटात जाल्यार सप्टेंबर म्हयन्यांत ते ह्या पदावेल्यान निवृत्त जातले. 4 सप्टेंबर 2021 वर्सा प्राध्यापक हरिलाल बी मेनन हांची गोंय विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून नेमणूक जाल्ली. शेतकी वस्तूंतल्यान किटकनाशकांच्या अवशेशांचेर नदर दवरपा खातीर आनी बऱ्या शेतकी पद्दती प्रभावीपणान चालीक लावपा खातीर गोंय सरकारान राज्य पावंड्यावेली समिती स्थापन केल्या. शेतकी सचीव निखिल देसाय हांच्या फुडारपणाखाला हे समितीन शेतकी खात्यान गोंय राज्य बागायत महामंडळ, अन्न आनी वखदां प्रशासन, भारतीय कृशी अनुसंसाधन परिशद, भारतीय अन्न सुरक्षा आनी मानक प्राधिकरण, गोंय शेतकी उत्पादन आनी पशुधन विपणन मंडळ, केंद्रीय एकत्रित कीटक वेवस्थापन केंद्र आनी कृषी विज्ञान केंद्राचे प्रतिनिधी आस्पावीत आसात. हे पॅनल वर्सुकी दर 4 म्हयन्यांत शेतकी वस्तूंतल्यान किटकनाशक अवशेशांच्या पातळेचो नियाळ घेतले, बाधित पिकां आनी वाठार वळखतले, जागृताय कार्यावळी घडोवन हाडटले आनी किटकनाशक अवशेश वेवस्थापन करपा खातीर कृती आराखडो शिफारस करतले. स्वर्गीय श्री जी.डी. आंबेकर हांच्या 120व्या जयंती निमतान 21 ऑगस्ट 2026 मुंबईत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ हांगा महाराष्ट्र सर्कलाचे मुख्य पोस्टमास्टर जनरल श्री रामचंद्र के जयभाई हांच्या हस्तुकी कस्टमायज माय स्टॅम्प आनी खाशेले टपाल पाकिटाचें अनावरण जालें. फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत पावसाची खास अशी शिटकावणी ना. राज्यांत हलको ते मध्यम पावस पडूं येता. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 32 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 24.6 अंश सेल्सियस नोंद जालां. MES वसंत जोशी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय जुवारी नगरान विद्यापीठ पावंड्यावेल्या तायक्वॉन्डो सर्तींत सलग 4थ्या वर्सा आंतर महाविद्यालय तायक्वॉन्डो दादल्यांच्या वस्तादपण सर्तींत जैत मेळयलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयज सांजे 7:20 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.